ma'am, guitar. Gitar ka. JV po. JB, taga saan ka, JB? Sa Magsaysay po. Nagsaysay. Davao? Muna muna sa si Mayor Duterte. Trumpet, guitar, Ikaw? Ako si Keith Aldrin. Piano. 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 Magkaiba Taga-asap. ba yung piano tsaka keyboard? Same. So, Davao po. Mga Davao, ikaw? May mariman po, PA ng buong banda po. Ah. PA ng buong banda. Thirty Siya. po, ma'am. Thirty po, 30. Ready. Opo. Anong ginagawa mo? Banda. Sa banda. Ikaw sa... Adrian. Adrian. Bass guitarist. Bass guitar. Wow. Taga-asa ka, Adrian? North Cotabato. Si Elias, taga North Cotabato. Tsaka yung Oo, barista badong nyo. na dere. Sige, so excited na mo sa Amerika. Yes. Oh, go. This is it. Sige, see you soon again.